तो जय जगन्नाथ ओडिशा मु स्वराज स्वागत करुच्ची मोर एसएस न्यूज ओडिया 7 को। तो चलतु स्टार्ट करिबा आज टॉप 10 न्यूज। ता पूर्व मो चैनल को टिके सब्सक्राइब करंतु आ वीडियो को शेयर करंतु एंड लाइक करंतु। खूब शीघ्र राज्य रे सकाळुआ स्कूल सूचना देले नित्यानंद गंड। राज्यर पारद उपरमुहा रही एभली स्थिति रे गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड रविवार एक बड़ सूचना देइछंती। राज्य में बढ़ुवा ग्रीष्म प्रवाह दृष्टि रखी खूब शीघ्र सकाळ स्कूल हेबो बोली गणशिक्षा मंत्री गणमाध्यम प्रकाश करने सरकार आलोचना करिसेंती। तुरंत सकाळू स्कूल निष्पत्ति नेबे बोली मंत्री कहिसेंती। कहार हठात कटिजीव राशन कार्ड राज्य में कहार हठात कटिजीव राशन कार्ड सूचना देले खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। 30,734 लोक ई-केवाईसी करना। 31 मार्च पर जना पड़े केते लोक ई-केवाईसी करना। मार्च पर फिट भिजिट करी ई-केवाईसी कहीं होइनी जांच हेबो। 6,35,000 पोर्टाल जरिया पूर्व आवेदन करिसेंती। एबे सेमानक सर्वे चलीची। 15 एप्रिल सुधा सर्वे काम सरिबो। सर्वे पर नुआ राशन कार्ड हिताधिकारी राशन पाइबे। नुआ पोर्टाल खोली 50,000 आवेदन आसीछि। आउ नाहांती विशिष्ट कवि पद्मभूषण रमाकांत रथ 91 वर्ष बयस शेष निश्वास त्याग करिसेंती। भुवनेश्वर खारबेलनगर बासभवन रे आखि बुझिछंती रमाकांत रथ। तांको वियोग रे विभिन्न महल रे गभीर शोक प्रकाश पाइछि। भुवनेश्वर बासभवन रे पहुंची बहु मान्यगण एवं विशिष्ट व्यक्ति पहुंची शेष दर्शन करिछंती। पुरी स्वर्गद्वार रे तांकर शेषकृत्य संपन्न हेबो बोली तांको झियो कहिछंती। ओडिशा रे प्रबल ग्रीष्म प्रवाह अनुभव होउछि। रविवार राज्यर 7टी स्थान रे तापमात्रा 40 डिग्री सेल्सियस उपरे रेकर्ड करिछि। बौद्ध सहर 43.6 डिग्री सेल्सियस सहित सबुठार उत्ताप स्थान भाव उर्ता होइछि। झारसुगुड़ा 42 डिग्री, बांगालोर रे 41 डिग्री, अनुगुल 41 डिग्री, टिटिलागढ़ 40 डिग्री, सुंदरगढ़ 40 डिग्री एवं भवानीपाटना 40 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड करिछि। राज्यर सहर हीटर अफ जारी होइछि बोली गरम जरिया रे रोगी रक्षा पाइबा पई सतर्क अवलंबन करिबाको परामर्श दैछि। मालकानगिरी सीमित तेलंगानार भद्राबी कथागुडुम जिला पुलिस निकटरे 64 जन माओवादी आत्मसमर्पण करिसेंती। एमानक मध्यरे 16 जन महिला माओवादी मध्य अंतर्भुक्त। आजिर चंद्रशेखर रेकर्ड एवं एससीपी रोहित राजंग सम्मुखरे एही नक्सल माने आत्मसमर्पण करिसेंती। एमानकु छत्तीसगढ़, बीजापुर एवं मुकमा जिलार विभिन्न संगठन सदस्य बोली जना पड़िछि। तेलंगाना सरकारक ऑपरेशन चाउथा कार्यर एवं आदिवासी कल्याण योजना एही आत्मसमर्पण मुख्य भूमिका देखिछि। चलित वर्ष तेलंगाना रे 122 जन माओवादी आत्मसमर्पण करिसेंती। पुलिस कहिछि आत्मसमर्पण करिबा समस्तଙ୍କୁ आर्थिक सहायता एवं शांतिपूर्ण जीवन यापन सुजोग प्रदान कराजिबो। चीन पाकिस्तान को एक नूतन सबमरीन वितरण करिछि जहा आधुनिक अस्त्रशस्त्र एवं सेन्सर सहित सज्जित। यह चीन रो पाकिस्तान को सहायता करिवार एक अंश जहा अरब सागर एवं भारतीय महासागर रे निजर उपस्थिति वृद्धि करिवार सहायता हेबो। बेजिंग रो सरकार मीडिया अनुजाई हांगर प्लांक्स सर्वमेसिन चीन हुए प्रदेशर उत्तोलन करा जाइछि। यह पाकिस्तान को दिया जाइथिबा 8टी सबमरीन रो एक अंश। यह पाकिस्तान प्राय $8 बिलियन देबो।
ଏହାଛଡ଼ା ଚୀନ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ 4ଟି ଆଧୁନିକ ନୌସେନା ଫ୍ରିଗେଟ୍ ଯୋଗାଇଛି। ଚୀନ ଏହି ପରିଦେଶ ପାକିସ୍ତାନର ନୌସେନା ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ହାସଲ କରାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଚୀନ ଆରବ ସାଗରରେ ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥିତ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୋଫର ଲକ୍ସନ୍ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଭାରତର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବରିଷ୍ଠ କର୍ମଚାରୀ, ବ୍ୟବସାୟୀ, ମିଡିଆ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପ୍ରବାସୀ ସମ୍ବାଦୀୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଏକ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀ ରୂପେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଧାନ ବନ୍ଧରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫେସର ଏସିପି ସିଂ ବାଘେଲା ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଜଣାଇଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସନ୍ତା ଦିନ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଲଣ୍ଡନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିବେ। ଆମାଜନ ଏବଂ ଫ୍ଲିପ୍କାର୍ଟ ଗୋଦାମରେ ଚଢ଼ଉ ବେଳେ ନକଲି ଖେଳନା, ରୋଷେଇ ଉପକରଣ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପକରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ବିନା ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏକ କମ୍ପାନୀରୁ ଆସିଥିଲା। ଛାପାମାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ ଭଙ୍ଗା କରାଯାଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହି ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ହାନିକର ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ନକଲି ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରିବାରେ ବିରୋଧ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅସାମାଜିକ ଏକ ବିପ୍ଳବକାରୀ ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ବାଦିକ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିରାଟ କୋହଲି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟୁର୍ ପରିବାରର ଭୂମିକା ଉପରେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିସିସିଆଇଙ୍କ ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ 45 ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଥିବା ଗସ୍ତରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସାଥୀରେ ଓ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ 2 ସପ୍ତାହ ପରେ କେବଳ 14 ଦିନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିପାରିବେ। କୋହଲି କହିଛନ୍ତି, ପରିବାରର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏହା ଖେଳକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ ଖେଳିବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ସମୟରେ କୋହଲି ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମାଙ୍କ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। କୋହଲି ମତ, ପରିବାର ସହ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଇଶାନ କିଶାନ ଆଗାମୀ IPL ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଅନ୍ତତଃ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସିମୁଲେସନରେ ସେ 2ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 23 ବଲ୍ରେ 64 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ କିଶାନ 30 ବଲ୍ରେ ଦ୍ରୁତ 74 ରନ୍ କରି ଆଉ ଥରେ ନିଜ ଫର୍ମକୁ ଦେଖାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଖେଳ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆଗାମୀ IPL ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି। କିଶାନଙ୍କ ଏହି ଫର୍ମକୁ SRଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଂକେତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।